Okay. Hi, Kathleen. Hi, Elijah. Who else is there? Thank you, Elijah, for turning on your camera first. That was very, very nice of you. And you too, Kathleen, even though I can only see your forehead and eyes. Oh, I see your nose. Ah, there you go. There's your smile. Hi, Kathleen. Bianca, come on. Open up your video. Say hello, please. Where is Shalamita? Where is Tanya, Faith Lee, Gifford, Fiona, Bianca Angelina, Kutu, okay. Made, Stephanie, Yesaya, Alana, Made, Noah. Guys, I allow you guys to keep your videos off during the whole class, but I would really like if you guys can turn it on, say hello, okay? It's just very respectful and nice, right? Andrea, hello. Hi, Andrea. Where's everybody else's name? Gifford, hi. And hello, guys. Hi, Natanya, Made, Faithly, Josephina, Yesaya, Shalamita, Alana, yes. Good to see you guys. I haven't seen you guys in 2 weeks. Very nice to see you guys. Shalamita. Very, very good. All right, now you guys can turn off your video, okay? I just want to say hi and see your face, right? It's always nice to do that, okay? All right, so we're going to start today's class. But before I start, just to give you guys some, I guess, news. Midterms are next week. Your grades, final grades for half the semester one, your midterm grades will be due. I'm just letting you guys know a lot of people still owe me missing homework. Remember that missing homework is a 0, okay? So which is going to affect your grades. Your parents will see your grades, your report cards, okay? Also, your final essay is due today. So if you did not hand in your final essay, get it in. Remember, every time it's late, you get points deducted, okay? And your midterm grades are going to be due in a week. Okay, you don't want all these things affecting your grade. I'll let you know that a lot of you guys have missing homework and essays. Okay, and I think that's it. Okay, but if I do remember, I will let you guys know. All right, so let's start. Okay, I'm going to share my screen. Hold on. Mm-hmm. Okay, so that is this. Go to here and okay. Ta-da! All right. All right, so we're going to do Unit 2, Lesson 3, okay? All right, so today we're going to review direct quotations because that's what we did 2 weeks ago. All right, so we're going to review. I do have to admit, a lot of you guys did it very well for your homework, but there is a but. You guys were missing commas, okay? You guys put quotations in your sentences, but you guys were missing the commas, the punctuation, okay? So just to let you know, here we have direct quotations, okay? Just as a reminder, direct quotation. Quotation marks come after a comma, period, question mark, or exclamation mark, okay? So remember, quotation mark. You see my fingers too? You get it? Quotation mark. Quotation mark comes after a comma, period, question mark, or exclamation mark, okay? So here we have 6 sentences, right? I want you to look over these sentences and I want you to tell me
where the commas or the quotation marks or periods or punctuation marks go, okay? So give you guys about 10 seconds just to look at it, breeze through. Okay, number one. Who can read number one and tell me where the quotation marks or commas or periods or question marks go? Alana, can you try number one for me? Alana? Yes. Can you try number one for me? She is beautiful, quotation mark. Monica says, quotation mark. Okay. And period. Okay. So it says quotation marks come after a comma, period, question mark, or exclamation mark. Okay. So remember that. Okay. And quotation mark doesn't come, quotation marks are used to put around what the person actually said, the word. Okay. So who can try number one again? Alana, very good try. But let's see, Andrea. Andrea, Yes. can you try number one for me? Quotation mark. She is beautiful, comma, quotation mark. Monica said. Very, very good. Okay, so quotation mark comes because she is beautiful because those are her exact words. Okay, quotation mark you put on the person's exact words, what she said. Okay, so she is beautiful. That would be the quotation mark. Okay, the comma comes before the quotation mark. Okay, here it might look like the same. Oh, here it might look like the same because I placed it right here, but it comes before the quotation mark, okay? Okay, very, very good job. So this is exactly what Monica said, okay? Very good. Okay, number two, I put the comma there ready, okay? Who can tell me where the quotation mark goes? Let's try Bianca Angelica. Bianca, Angelica. Bianca. Bianca, Angelica, are you there? Yes. Can you try number two for me? Bianca, Angelica, can you try number two for me? Hello? Is anybody there? Okay, Elijah, can you try number two for me? Quotation. He asked, comma, where is the cheese? Quotation. Well, quotation you put around what the person said, right? They're the exact words. So would he say he asked? No, he wouldn't. From his mouth, he wouldn't say, he asked, where is the cheese?
right? He would not say that. He would say, where's the cheese? So where would the quotation go? He asked, comma, quotation, where is the cheese? Very good. So the quotation goes around the exact words that came out of the person's mouth, okay? So as I said, punctuation comes before the quotation mark, okay? But here we have a comma. The comma is right after ask, okay? Because when you say he asked, she said, you always put a comma, okay? So comma goes after ask, okay? So very, very good, okay? Okay. Number 3. Who can tell me number 3? And Elijah, I'm going to give you 3 points for volunteering. Thank you. Okay, plus 3 points. Thank you for volunteering. Okay, who can do number 3 for me? Let's go with Bianca Violet. Can you do number 3? Bianca Violet. Bianca Violet, are you there? Hello. Okay, what about Faithly? Faithly, are you there? Yes, miss? Can you try number 3 for me? Okay. Quotation mark. Close Very- your book. Quotation mark. Comma. Bukan. Okay, so close your book. Very good. Close your book, the comma would come before the quotation mark, okay? So remember, quotation mark comes before, the comma comes before the quotation mark, okay? And we always put a comma after ask or said, okay? So after ask or said, there's a comma, and then what do we put? We're missing something here. Let's go with, let's see. Let's go with Fiona. Fiona, are you there? Fiona? 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 Gifford, are you there, Gifford? Yes, miss. Hi, Gifford. Can you finish number 3? Where else would there be a quotation mark? So I said, close your book. What else did I say? Number 3. Question mark. Where else would we put a quotation mark? Not a question mark, a quotation mark in number 3. Well, I said close your books. What else did I say? Gifford, look at number 3. What else did I say? Gifford. Josephina. Yes, miss. Number 3. I said close your books. Yes? Miss Jeannie said. What else did I say in number 3? We have a pop quiz now. Very good. So where would the quotation mark go? After comma. After comma, before we, and where else? After now. After.
Very good. After now, after the period. Okay. So again, quotation mark is used to put around the words that somebody actually said. If I say look, you put a quotation mark under look because that's what I said. Okay. Number 4. Who can do number 4 for me? Natanya. Put quotation mark before R Very good. and And? after the question mark. Very good. So this is easy. After, before R and after the question mark, right? Are there any turtles in the ocean? Okay. They asked. Okay. Why is there no comma? Because there's a question mark here. There's already a punctuation. So you don't need to put a comma. Okay. So comma does not need to be there. There's already a question mark. Okay. Who can do number 5? Shalamita. Before did and after the question mark. Before did and after the question mark. Excellent. Very good job. Okay. Ooh, very, very good. And what else is missing on number 5? There's something else missing. Anybody? Natanya? The period after he Period. asked. Very good. Very, very good job. That was perfect. Okay. And Andrea brought a good brought something to attention. Very good job, Andrea, for noticing that. Okay. Number 2. There's a mistake in number 2. What would be the mistake? He asked, where is the cheese? Where would be the mistake? Okay. So number 2, the mistake would be where, okay? He asked. Whenever there's an he asked, in the quotation mark, the question is a big W, okay? So if you see he asked, she asked, they asked, Jennifer asked, da 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 da, the first letter of the question sentence is big letter. Very good job, Andrea, on that. Andrea, I'm going to give you 2 points for noticing that. Very, very good. All right, so number 6. Who can give me number 6? And Shalamita, I'm going to give you 3 points for participating, for volunteering. And Natanya too. Okay, very good. Number 6, who can do number 6 for me? Anybody? Number 6? Kathleen. Quotation mark before that and comma, then comma after the giraffe, then quotation mark. Very good. Very, very good job. And then quotation mark before it. Uh-huh. Then after period, comma, quotation mark. Very, very good. Okay, very good job. Okay. Also, don't forget, right? I didn't put it, but there's a comma here too. Okay. That is a huge giraffe. He said it is a bit scary. Okay. Guys, it's been 2 weeks. You guys already forgot this. Some of you guys. Kathleen, I will give you 2 points for that. Very good. Okay.
Very, very good. All right. Well, moving right along, okay. We reviewed direct quotation marks, okay. Now we're going to do grammar, okay. Simple past. Okay. Simple past. Simple past is used to talk about actions that happened in the past, okay. So there's two ways of using simple past. We use regular. When regular past tense, we just add D, ED, IED. Then we have irregular. Irregular, we change the word completely, okay? So we don't add just D or ED or IED. We change the word completely, okay? Okay, so here are some rules when using simple past regular, okay? So regular would be adding ED, D, ED, IED, okay? Or double the consonant and add ED, or don't double, just add ED, okay? So let's look at which ones we add ED, D, ED, IED, okay? So most verbs we add ED, okay? So most verbs like work, right? When there's no E, right, we put ED, worked. Some words already have E, right, like such as like. Since it already has E, we put D, only D, okay? Now this is where it gets tricky. Here we have vowel Y. So vowel Y, such as A is in play, is a vowel, and Y, we put only ED, okay? But when we have consonant and Y, such as in reply, L is a consonant, Y, we say bye bye Y, and we put IED, okay? That's only when it's a consonant vowel, okay? Then we have what is called one vowel, one consonant, but really it's CVC. So CVC is consonant, vowel, consonant. I think I've talked about this in one of the classes with you guys, right? So consonant, vowel, consonant. For example, let's look at stop. Okay, so consonant, vowel, consonant. So S, T, O, P. So T is a consonant, O is a vowel, P is a consonant, right? So when you have a CVC, you double the last letter and you put ED, okay? Oops, I ran out of space. Okay. So only when it's a CVC, TOP. It could also be, let's see. Okay. Okay, now when there's two vowels, let's say in wait, right? Wait, you have I, A-I, two vowels, A-I. T, you just put ED, right? Okay. So there are rules to how you're supposed to, which words change to EDD and IED, okay? Or double the consonant and put ED, okay? So let's see, let's try. Who can think of a word where we just put ED? Who can think of a word where we just put ED? What word do we just put ED?
Let's think about this. I'm not gonna give you guys the answer. You guys need to think about a word where we just put ed. What about park? I parked my car in the garage. Okay, parked. Anybody else can give me a word with ed? Very good, Alana. Okay, watched. Okay, so watched is ed. Very good job, Alana. Anybody else? Okay, what about a word that already has E and you just put D? That has E and you just put D. Well, Kathleen, that would go under the first column, right? Cooked. Okay. Okay. So I'll put cooked. Okay, right here. Very good, Alana. Okay. Alana, live, right? Already has E, so we just put D. Okay. Anybody else? Very good. Very, very good job. Okay. Very good job, Kathleen. Okay. So waves. Okay. Guys, I'm also going to take away some points just because you guys volunteered in the beginning of the class doesn't mean that you guys can now not volunteer. Okay. So I gave Elijah, Andrea, Shalamita, Natanya, Kathleen points, but I'm just going to take away points as well too. Okay. So just letting you know, as I give points, I can take away points. Okay. Okay. So waves, very good, Kathleen. Anybody else? Okay, what about vowel Y? We have played. What else is another word? Okay, well, Andrea, move would go under E, right? Move already has an E, so we just put D. Okay, move like this. Okay, what about stay? Stay is AY, right? So we just put ED, stayed. She stayed over. She stayed at my house. She stayed in school. Anything else? Stayed. Okay, what about a consonant Y? Okay, consonant Y we have to change to an IED. How about cry? Cry, we need to cried. Right? Anybody else has any? Very good. Try,
tried. Very good job. Anything else, guys? Study. Very good. Very, very good job. Study, studied, right? Studied. Gosh, you guys are on a roll with this one. Fry, fried. Very, very good. Okay. Okay. And what about one vowel, one consonant? Something that we have to double. Previous class, somebody said mumble. Oh, no, not mumbled. Everybody? What about drop? We have to dropped, right? Pop, popped. Dribble. Oh no, not dribble. Plan. Very good. Plan, planned. Very, very good job. That was perfect. Okay. And then we have two vowels with the consonant. Two vowels with the consonant. Anybody? No? Okay. All right. So you guys have a good idea on this. Okay. So let's look. Okay. Let's open up your textbook to page 106. Who can read me the top part? Use the simple past to talk, page 106. Okay, let's go with Made. Made, can you read for me simple past regular verbs? Made? Made, are you there? Can anybody hear me? Hello? Can somebody read for me? Do I have a volunteer? Yes, Miss. Can you read for me, Made? Number 1. No, the top of the page, simple past regular verbs. Use the simple past. Made, are you there? Yes. Can you read for me? Number 1. No, the top of the page. Use the simple past. Hello, Made, where are you going? Hello? Mark, are you there?
Mark? Yes. Hi, Mark. How are you? Can you read the top of the page for me? Use the simple past. What? Can you read the top of the page for me? I can't see you good. Can you write it down? Hello? Okay. Use the simple past to talk about actions that began and ended in the past. There are rules for forming the simple past of regular verbs. Rule, if base form ends in more than one consonant or ends in a vowel Y, we add ED. Here we have base form, watch, scold, play. So all of these end in ED. If base form ends in E, we just add D, such as increase, live. If consonant, vowel, consonant pattern, double final consonant, add ED. We have drop, stop, sip. If base form ends in Y, we change the Y to an I and add ED. Try, cry. Okay. Form questions with the auxiliary verb did and the base form of the verb. Form the negative with did not and didn't and the base form. Did they look at each other? He didn't look at his family. I want everybody to do practice A and B right now, and I will give you guys a couple of minutes. I'm going to run to the bathroom. Okay, so number one, who can do number one for me? Gifford? He looked very tired. Which one, one or two? Two. Very good. Okay, he looked very tired. It's ED at the end. Number two, who can do number two for me? Natanya? Meg finished her homework early. Which one or two? One. Very good. Number three, Giovanni.
When I was a baby, like milk too. Very good. Which one? Two. Like 2. Very good. Okay, and number 4. Who can do number 4 for me? Alana? He slipped on the ice this morning. Very good. Number Which one? 2. Number 2. Very, very good. Okay, very good job. Okay, practice B. So you're changing these words in the parentheses to past tense, okay? So who can tell me number 1? Giovanni? the girl cooked dinner with her grandmother. Very good. How do you spell cooked? Cook. How do you spell it? C-O? COOKID. I-D? ED. E-D. Very good. Okay, C-O-O-K-E-D. Okay, number 2. Who can tell me number 2? Elijah? I studied all day yesterday for today's test. Very good. How do you spell studied? STUDIED. Very good. Very, very good job. And number 3. Who can do number 3 for me? Helena? Number 3. Can somebody read it for me? Bianca? Number 3, Mm-hmm. Helena stayed in a hotel in Prague. 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 Very good. How do you spell stayed? STAYED. Very good. Very, very good job. Okay, and number 4? Sergio? Shalamita? Sergio planned to visit his cousins often. Very good. How do you spell planned? PLANNED. Very good. Okay, so you guys all have a good idea of regular past tense verbs. Okay, so now you have irregular past tense verb, the simple past. Okay, simple past irregular verbs are words that we have to change completely. Okay, so simple present means words we use for something that we describe that we are doing now, right? In the present. Okay, so we use do, sorry, that's the typo, shouldn't be did, sorry. Okay, so do, simple past would be did or didn't, did not, okay? Then next would be has, have. Simple past would be had. Next would be give, gave. Say, said, okay? So you see how it changes. Now, the most, one verb that we use a lot is the to be verb. The to be verb is am, is, are. So to be, I am. She is. They are. So these are used according to the subject, okay? So you wouldn't say she am. That's wrong. So am is used with certain subjects such as I am.
Is used with he, she, it. Are is used with we, they. Okay? So these have a buddy. Okay? That's what we call it. They have a buddy. Okay? They never leave their buddy. That's what we say. Right? So, but when we change the to be verb, am, is, are, we use was. Was, wasn't. Were, weren't. Okay? Wasn't means was not. Weren't means were not. Okay? But was and were is what we use. Okay? So we say, they were. She was. We would never say she were. They're not buddies. Okay? We wouldn't say they was. They're not buddies. Okay? So was and were also has buddies. Okay? In the simple past. So only irregular past tense verb changes with the subject. Okay? So let's look at your textbook page 107. Who can read the top page of 107 for me? Do I have a volunteer? Stephanie, are you there? Stephanie? Yes. Stephanie, can you read the top of page 107, please? The remember thing. Stephanie? Hello? A homophone is a word that sounds the same as What are you looking at? Textbook page 107. wait. Tiffany, are you there, Tiffany? Yes. Can you read the top of page 107, please? Many verbs have an irregular form in the simple past. Their simple past form is not made by adding d or ed. You will need to memorize simple past forms that are irregular. Very good, okay? So there's no way of learning irregular past tense. It's just memorizing, okay? Okay, so let's look at practice A and practice B. Okay, I want you guys to do this. I will give you guys 1 minute to change these words to irregular past tense form, okay? Okay, number 1. Who can do number 1 for me? Number 1. Tiffany? The old man felt very sad. Very good. How do you spell felt? C-E-L-T. Very good. F-E-L-T. Very good job. Number 2. Who can do number 2 for me? My birthday?
Number 2. Bianca, Angelica, can you read number 2 for me? Bianca, Angelica. I want you to read it, not type it. Can you read it for me? Very good. My birthday was yesterday. Okay. Number 3. Who can do number 3 for me? Okay, so number 3 is a bit of a tricky one. So here we have a question, okay? So question. So this is a question, so we would need to put a word here, okay? Forget is in parentheses, but because we put, it's a question, did Pat, right? Did is already changed to a past tense from do. So we don't change this word, it stays the same. Did Pat forget his coat? Okay. This is a bit of a tricky one. Number 4. Who can give me number 4? Number 4. Do I have a volunteer? Anybody? Josephina? We said goodbye. We said goodbye. How do you spell said? SAID. SAID. Very, very good. Okay, and number 5. Kathleen? My sister didn't give me a present. Very good. My sister didn't give me a present. Okay, did not would be the long word for didn't. Okay, so didn't is the shorter version, did not. Okay, very good. Okay, so practice B. Who can read for me and tell me the correct word for practice B? Number 1. Number 1, who can read for me? Andrea? The mother and father paid attention to their son. Very good. Number 1 or 2? Number 1. Very good. Number 2, who can do number 2 for me? Shalamita? He ate his food from a bowl. Very good. He ate. Okay, there's no eat it. Very good job. Number 3. Yesaya? I was surprised when Lucinda suddenly moved to London. Very good. Number 4. Elijah? My neighbor had 7 cars when I first met her. Very, very good. And number 5? Natanya? They took care of him after that. Very good. They took care of him after that. Very, very good job.
Okay, so remember, simple past, irregular verbs are difficult. You just have to memorize them. There's no way of learning them. It's just memorizing, seeing it, okay? So let's look at some. Here we have present take, okay? Take would be took, feel, felt, eat, ate, drive, drove, say, said, write, wrote, okay? So this is just really looking at it and memorizing it, okay? That's how we would know past irregular, okay? Then let's see if anybody can try. Who can tell me the past tense for do? Past tense, very good, Bianca, did, okay? What about past tense for go? Anybody? Past tense for go. Elijah? When? Went. Very good. Okay, past tense for see. Bianca, Violet? Saw. Very good. Past tense for teach. Past tense for teach. Kathleen? I thought. Taught. Very good. Past tense for understand. Elijah? Understood. Understood. Very good. And past tense for think. Think. Thought. Okay, the past tense for think is thought. All right, well, who can tell me a narrative writing? Okay, narrative writing is a story about real people or characters and events that a writer creates. Okay, it's not just imagination, imaginary story. It's events, things that could have happened, okay, that has to do with real people. It could be your next door neighbor. It could be your classmate, okay? Or it could be a imaginative character like Harry Potter, right? So it's about, a narrative writing is about a story or events or things that happened, okay? Most narrative story, and not, I shouldn't say most, but some narrative stories, there's a problem and then there is a solution, okay? The problem solution. Story, movies, right? Most movies end in a happy ending, right? Because there was a problem and it was solved, okay? So narratives usually have a problem and it is solved, okay? But it is a story about real people or characters that tells an event, okay? So everybody has done a pre-write. A pre-write is a mind map. You use a pre-write in your workbook, right? I always give you the page for your pre-write. So everybody did a pre-write. You use this pre-write to write your draft, okay? So everybody knows a draft. So then teacher corrects it, I correct it, give it back to you, and then you write a final. Your final is due by today. Just to give you guys another reminder, next week's midterms. Your midterm grade is in, and I'll let you know, a lot of people are missing homework, and a lot of people are failing. Yes, you do get grades in 7th grade. Just letting you know again for the 100th time. So if you did not do a final essay, you are getting a 0. That 0 is a big difference on your final grade. So hand in your final essays. Okay? And we don't have time for review today. I collected things to help you guys understand, however, nevertheless, nonetheless, from a previous lesson, because I noticed that you guys are having a lot of issues with when to use this.
This will be in your material section. Unfortunately, I cannot go over this. I'm very disappointed in class 7B right now. Very disappointed. I feel like I'm pulling teeth during class to have anybody participate. And when I call on you, nobody answers. This is very tough. If you don't know the answer, at least say, Miss, I don't know the answer. When I call on you, it's like silence, like I'm talking to a wall. I don't get this with any of my other classes, and I'm very, very disappointed in 7B right now. I should have finished all of this, but because I was waiting too long or nobody was there and I was waiting for that person to come back to their computer or to their microphone to talk, I was wasting time. So I'm just letting you know, 7B, I'm very, very disappointed in you today. And, you know, class should be about participation and wanting to participate, not just because I'm giving you guys points. Truthfully, I'm not giving anybody points in this class today. I'm sorry. I don't feel that I need to right now. So anyway, all of this will be in your material section. You have homework, your workbook page 54 and 55. It's due Monday, October 12th, this coming Monday. I'm not giving you a week to do this. I've been very nice the past 2 months, giving you guys a full week to hand in your homework. Not anymore. You guys, this is due Monday. Your midterm grades need to be in a week and a half. So I need your homework in on Monday. All right, well, I will see you guys in 2 weeks. I hope you guys have a wonderful day. Bye.
Selamat siang anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Bisa kasih respon? Wow, ini sampai 100 ya. Sepertinya Miss kecilin sedikit ya, biar nggak terlalu keras. 50 kayaknya cukup. Oke, terima kasih untuk responnya. Ya, oke, bisa dibuka sebentar untuk kameranya. Atau videonya, ya. Oke, ya. Ya, untuk yang kameranya bermasalah nggak apa-apa ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mungkin salah satu Miss bisa minta untuk berdoa. Bianca Violet. Bianca Violet, apakah ada? Bisa pimpin kita dalam berdoa? Bianca, apakah Bianca di situ? Bianca yang mana, Miss? Bianca Violet. Berdoa, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sekarang kami memulaikan pelajaran kami, Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti pelajaran dan juga berkati Miss Endah agar dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih ya Bianca Violet. Oke, terima kasih sudah pimpin kita dalam doa. Anak-anak, hari ini ya Miss akan selesaikan untuk penjelasan di bab 2 kalian ya, karena nanti untuk PTS minggu depan kita udah masuk di PTS. Nah, untuk materi PTS-nya adalah 2 bab, jadi bab 1 dan bab 2 ya, bab 1 dan bab 2. Di situ untuk yang bab 2, oke, Andrea ada 2 ya ini. Andrea ada 2, Andrea Caroline. Oke ya, Miss lanjutkan. Jadi untuk di bab 2 Miss belum selesaikan, terus hari ini Miss akan selesaikan. Untuk PTS kalian menggunakan Moodle ya. Untuk PTS kalian menggunakan Moodle. Mungkin untuk materi yang bab 1 kemarin ada PowerPoint ya. Tapi untuk yang di bab 2 ini Miss tidak buatkan PowerPoint ya, karena Miss ambil semuanya adalah dari buku. Untuk yang di bab 1 nanti untuk materi PowerPoint-nya Miss sudah save as di PDF. Nanti Miss akan titip ke wali kelas kalian untuk dibagikan di grup siswa ya. Tapi Miss juga sudah upload di Moodle ya. Tapi Miss belum coba apakah semua siswa bisa lihat untuk materinya. Oke. Miss masuk di bab 2 ya. Jadi kita review dari awal untuk bab 2 ya. Karena kita bab 2 belum selesai. Jadi Miss masuk di bab 2. Oke, untuk share screen-nya kelihatan ya. Ini adalah buku kalian, tapi ini dalam bentuk soft copy. Ya, di bab 2, oke. Menggambar ragam hias. Nah, untuk ragam hias ini kita nanti belajar ada 4 jenis ragam hias: figuratif, geometris, kemudian fauna, juga flora. Kemudian nanti kita belajar juga alat dan bahan, prosedur, teknik, dan juga teknik menggambar atau cara menggambar. Nah, untuk alat dan bahan, mungkin di buku kalian tidak dituliskan, tetapi untuk alat dan bahan ini sama dengan yang ada di bab 1 ya. Jadi alat dan bahannya sama. Kita masuk di bab 2 ya. Dan perhatikan di situ ada
beberapa contoh ragam hias. Nah, di bab 1 kalian belajar menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Flora, fauna, dan alam benda. Di situ kalau di bab 1 kita menggambarnya sesuai dengan yang ada di alam. Sesuai yang ada di alam. Tapi kalau yang di bab 2 kalian menggambar ragam hias ya. Ragam hias di sini yang kita gambar adalah kita mengambil objek yang ada di alam tetapi kita kembangkan atau di situ kita tambahkan beberapa penggayaan ya. Nah, kalian lihat di sini, yang nomor 1 ini adalah gambar burung. Burung yang asli kalau kita lihat di alam bentuknya tidak seperti ini. Tetapi di ragam hias kita buat sedikit berbeda. Ya. Di sini ada penggayaan. Kalau kalian lihat bunga, ya, bunga aslinya bentuknya enggak seperti ini. Ini ditambahkan beberapa kreativitas, ya. Oke, sekarang kita masuk di pengertiannya. Ragam hias atau ornamen itu merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ya, jadi ragam hias ini berkembang sejak zaman prasejarah. Sama dengan seni lukis, sama dengan gambar, ya. Sama dengan gambar, gambar itu juga berkembang sejak zaman prasejarah. Zaman prasejarah itu apa? Artinya zaman prasejarah itu adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Mereka mengenal gambar dulu. Ya, mereka mengenal ragam hias, mereka mengenal gambar. Kenapa? Karena gambar itu adalah alat untuk berkomunikasi. Bahkan gambar itu juga digunakan untuk selain komunikasi, juga untuk ritual-ritual, juga untuk cara nenek moyang untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi itulah ragam hias maupun gambar itu dikenal manusia sejak zaman prasejarah. Kalau zaman sejarah itu seperti apa? Zaman sejarah itu artinya manusia sudah mengenal tulisan, ya, sudah bisa berkomunikasi dengan tulisan. Nah, kita kembali ke ragam hias. Di Indonesia itu adalah negara kepulauan, memiliki banyak sekali budaya, memiliki banyak sekali ragam hias. Mungkin ragam hias yang bisa kita lihat, yang mungkin sering kita pakai juga adalah apa? Batik atau endek, ya. Endek pasti semua tahu, karena endek itu adalah salah satu ragam hias atau motif yang terkenal di Bali dan merupakan ciri khas di Bali. Ya, kalau batik itu Indonesia, hampir semua tempat ada batik. Bahkan di Papua juga ada batik Papua. Nah, batik ini atau ragam hias ini di Indonesia itu dipengaruhi oleh apa saja? Faktor lingkungan alam, flora dan fauna, juga budaya masing-masing daerah. Kalau kalian lihat di contoh sebelah kanan, itu adalah burung cendrawasih. Ya, burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini adalah fauna atau hewan yang berkembang di Papua. Makanya kenapa di sana orang menggunakan burung sebagai objek untuk menggambar ragam hias, ya. Mungkin kalau dari kalian ada yang belum tahu, di Papua ada batik, bisa kalian lihat dari artikel-artikel, ya. Apalagi kalau zaman sekarang sangat mudah, kita mau cari artikel, kita mau cari sumber belajar, kita mau cari informasi itu sangat mudah ya, karena sekarang sudah zaman teknologi. Bahkan segala sesuatunya bisa secara online ya, dan itu bisa menghubungkan banyak negara atau bahkan seluruh dunia. Oke, kalau zaman dulu, zaman Miss masih SMP seperti kalian, ya kondisinya berbeda. Kita mau mencari artikel itu sulit. Mungkin kalau zaman dulu kita dari media cetak, koran, atau mungkin TV, yang TV itu belum semua orang punya. Jadi kadang-kadang satu desa punya satu, atau bahkan satu RT punya satu, ya. Terus kalaupun misalnya berita di koran pun, berita di koran zaman dulu tidak semua berlangganan koran. Koran-koran itu bahkan kita baca dari koran-koran bekas, ya.
atau mungkin bungkus tempe ya, itu baru dibaca. Itu artikel yang kita baca zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang bahkan semua orang bisa mengakses secara online dari HP lagi. Bukan dari laptop, dari komputer, dari HP yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, jadi sangat mudah sekali untuk mencari artikel. Mungkin hal-hal yang seperti ini kan bisa cari ya, jadi tidak hanya main game boleh, tapi kita juga harus bagi waktu ya, membagi waktu sebaik-baiknya ya. Jadi ajak untuk berpikir juga, tidak hanya bersenang-senang ya. Jadi di sini beberapa waktu lalu Miss menemukan ada satu artikel tentang batik Papua ya. Ternyata di Papua itu batiknya sangat beragam. Karena di Papua itu ada beberapa suku dan masing-masing suku itu memiliki jenis-jenis batik sendiri-sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya ya. Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia itu harus bangga dengan karya anak bangsa, ya. Jangan hanya orang luar yang bangga dengan Indonesia. Kita yang punya Indonesia, kita harus bangga dengan Indonesia. Beberapa waktu lalu, Miss baca ada artikel seorang perancang busana terkenal memadukan antara rancangan modern dengan batik Indonesia. Dan itu dipamerkan dalam sebuah peragaan busana, ya. Pasti kalau sudah ada mereknya dan lain-lain, itu harganya menjadi lebih mahal. Itulah seni ya. Jadi seni itu kalau kita bisa menghargai, dia punya nilai yang luar biasa ya. Jadi bagaimana dunia luar bisa bangga dengan karya Indonesia, tapi kita kadang-kadang disuruh pakai batik, kadang-kadang wah kok pakai batik lagi gitu, bosen ya. Kita harus punya jiwa patriotis, cinta tanah air, cinta karya bangsa, cinta budaya Indonesia. Kalau kalian tahu, batik itu pernah diakui oleh negara lain. Tetapi akhirnya UNESCO memutuskan bahwa batik itu adalah milik Indonesia. Itu terjadi pada tanggal 2 Oktober. Makanya setiap tanggal 2 Oktober itu dijadikan sebagai hari batik ya. Makanya semua disuruh pakai baju batik. Itu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan karya-karya Indonesia ya. Siapa lagi yang bisa melestarikan kalau bukan kita? Ya. Itu. Beberapa waktu lalu juga kita ada pembicara dari luar ya, kalau nggak salah waktu itu doa pagi, ibadah pagi ya. Itu kakak kelas kalian, dulu bersekolah di Tunas Daud, sekarang sudah menjadi perancang busana yang go internasional, menggabungkan budaya modern, menggabungkan rancangan-rancangan modern dengan tradisional. Jadi mengangkat nilai tradisional itu digabungkan dengan rancangan modern, ya. Jadi itu salah satu cara kita bisa mengembangkan budaya Indonesia. Oke, Miss lanjutkan. Nah, menggambar ragam hias itu juga bisa dilakukan dengan stilasi. Stilasi itu penggayaan, ya, seperti di contoh yang kalian lihat ya. Jadi dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Tentu saja, selain itu gambar ragam hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya, ya. Nah, untuk motif ragam hias ini dibagi menjadi 4. Ragam hias yang merupakan karya seni rupa diambil dari bentuk-bentuk yang pertama adalah ragam hias flora. Ragam hias flora atau vegetal itu diambil dari bentuk-bentuk tumbuhan. Itu bisa bunga, bisa daun, bisa batang. Kemudian ragam hias fauna atau animal itu diambil dari bentuk-bentuk hewan, ya, bentuk-bentuk hewan. Kemudian yang ketiga ragam hias figural atau figuratif
mengambil bentuk-bentuk manusia dan juga ragam hias geometris. Kalau ragam hias geometris ini berarti mengambil bentuk-bentuk geometri, ya. Kalian sudah belajar matematika, bentuk geometri. Geometri itu apa saja yang masuk dalam geometri? Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Jadi ragam hias ini bisa kita buat pada 2 dimensi. 2 dimensi itu biasanya 2 dimensi ini maksudnya kertas, atau bisa juga kain, bisa juga kayu. Tapi mungkin kalau kayu ini bisa dengan menggambar, bisa dengan mengukir, ya, memahat, bisa ya. Nah, 2 dimensi, tapi juga bisa diterapkan pada 3 dimensi. 3 dimensi itu bisa pada patung atau bisa bentuk relief, ya. 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, untuk penjelasan yang pertama, ragam hias flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias ini dapat dijumpai di seluruh pulau di Indonesia. Nah, motif flora itu bisa dengan mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan kain bordir. Contoh di sebelah kalian ya, di sebelah kanan itu adalah gambar 2.4, jenis ragam hias flora pada media tekstil. Berikutnya yang kedua, ragam hias fauna atau animal. Di sini bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan juga ayam. Dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometrik. Sebagai contoh, untuk menggambar ragam hias dengan motif burung dilakukan langkah berikut. Oke, kalian perhatikan di sebelah kiri, 2.5, itu ragam hias fauna. Ya, ragam hias fauna di situ kebetulan mengambil bentuk gajah. Ya, biasanya ragam hias ini dipengaruhi oleh budaya atau mungkin fauna yang berkembang di sana. Kemungkinan kalau gajah ini berarti Lampung ya. Bisa juga ini merupakan motif dari Lampung. Nah, untuk motif ini tidak harus dia berdiri sendiri, walaupun dia ragam hias fauna, tidak harus gambarnya semuanya adalah hewan semua, tidak. Boleh fauna ini dalam pembuatannya bisa digabungkan mau motif vegetal, motif tumbuh-tumbuhan ya. Di sini ada bunga, ada daun, atau bisa juga motif geometrik. Motif geometrik itu seperti zigzag, kemudian segitiga, kemudian lingkaran dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat motif burung. Langkah-langkah membuat motif burung ini sebenarnya gambarnya ada di bawah ya. Ini ya. Ini. Jadi sebenarnya buku ini perlu direvisi. Ini yang dijelaskan di bagian di bagian sini. Ya, jadi gambarnya yang tadi. Yang pertama membuat gambar kontur burung dengan penggayaan tertentu sebagai pola gambar ragam hias. Kemudian membuat garis-garis atau bentuk motif tambahan misalnya motif vegetal untuk mengisi pola tersebut. Kemudian selesaikan gambar dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Ya, jadi ini adalah salah satu langkah untuk menggambar motif burung. Ya. Nah, motif ragam hias di daerah Indonesia banyak menggunakan hewan, di antaranya adalah Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Motif ragam hias fauna di daerah tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, kemudian ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan juga kain bordir. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih di Papua. Ya, jadi kalau kalian lihat ada batik cendrawasih ya, itu kalian akan langsung bisa menebak bahwa itu adalah batik dari Papua. Kenapa? Karena itu adalah ciri khas Papua dan itu adalah salah satu promosi wisata ya, promosi wisata untuk turis-turis mancanegara ya. Jadi selain itu bisa dijadikan entah itu souvenir ya,
dan itu juga bisa dijadikan sebagai daya tarik. Ya, karena kain-kain seperti itu pasti unik dan itu hanya ada di daerah tertentu. Misalnya di sini juga ada komodo di Nusa Tenggara Timur, kemudian gajah di Lampung. Nah, di Lombok misalnya ya, ada namanya kain Lombok. Itu ditenun secara tradisional dan itu tidak ada ditemukan di tempat lain. Nah, yang seperti ini yang bisa dijadikan sebagai promosi pariwisata dan juga sebagai identitas sebuah daerah. Oke, berikutnya yang ketiga ragam hias geometris. Ragam hias geometris, kalian lihat contohnya di sebelah kiri ya, itu bentuk zigzag. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Jadi kalau kalian lihat ragam hias geometris itu tidak selalu dia harus dibuat misalnya ambil bentuk segitiga terus dibuatnya hanya bentuk segitiga saja, tidak ya. Itu bisa digabungkan antara bentuk segitiga atau mungkin nanti bentuk lingkaran atau juga ditambahkan lagi bentuk persegi ya. Nah, untuk yang bentuk-bentuk ragam hias geometris ini ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan juga Papua ya. Di Papua juga ada bentuk seperti ini ya. Yang keempat, ragam hias figuratif. Jadi tadi yang pertama ragam hias flora, itu berarti tumbuh-tumbuhan ya objeknya. Ragam hias fauna berarti objeknya adalah hewan. Ragam hias geometris berarti dia adalah bentuk-bentuk geometri. Kemudian yang keempat ragam hias figuratif atau mengambil bentuk dari manusia. Oke, ini sampai di sini apa ada yang bertanya? Oke, kalau tidak Miss lanjutkan. Oke, Stefani silahkan ya. Miss lanjutkan di sini pola ragam hias. Jadi untuk ragam hias ternyata ini ada beberapa pola ya. Beberapa pola ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang. Kemudian pada bentuk ragam hias lain pola ditampilkan ada yang teratur. Kemudian pola ragam hias geometris itu ditandai zigzag, persegi 4, segitiga, lingkaran, garis silang ya. Kemudian pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap perhatikan keindahan. Oke, anak-anak untuk pola ragam hias, Miss tambahkan sedikit. Untuk pola ragam hias ini ada 6 ya. Miss tambahkan sedikit di sini. Silakan kalian bisa screenshot aja. Jadi pola ragam hias satu, pola beraturan ya. Kemudian yang kedua, pola tidak beraturan. Yang ketiga, pola simetris. Ya, ternyata ragam pola ini ada pola simetris ya. Kemudian yang keempat adalah pola asimetris. Kemudian yang kelima adalah pola tepi. Yang keenam ada pola sudut. Ya. Oke, silakan bisa langsung screenshot aja. Ini hanya tambahan sedikit. Pola ragam hias ini ada pola beraturan. Pola beraturan itu artinya gini. Pada pola beraturan itu ada pengulangan motif. Ya.
Mungkin kalau sering kalian bikin gambar batik, mungkin dari dulu bikinnya dikasih garis-garis, kemudian dikasih bentuk seperti bunga itu ya, itu diulang, itu pola beraturan. Kalau yang tidak beraturan ini berarti tidak diulang. Kalau yang pola tepi itu kalau kalian lihat bingkai foto atau figura, kadang-kadang kalian lihat di bagian pinggirnya ada seperti ukiran, ya itu hanya ada di tepi-tepinya, itu pola tepi. Kalau pola sudut, kalau kalian lihat bingkai foto atau figura, ya di situ mungkin ada hiasannya tapi hanya di sudut-sudutnya saja, ya. Oke, ya saya baterainya habis ya. Oke, silahkan. Stefani juga silahkan. Oke, ya sudah. Nah sekarang Miss akan stop share. Miss akan tunjukkan ada contoh pola yang beraturan, kemudian ada contoh pola tidak beraturan, ya. Miss kasih contoh yang beraturan dulu. Oke, kalian bisa lihat apakah kelihatan dari tempat kalian? Bisa kasih respon? Oke, terima kasih. Nah, lihat di sini, ini adalah salah satu contoh pola beraturan dari motif atau ragam hias ya. Artinya di sini ada pengulangan bentuk. Ada pengulangan bentuk ya, anak-anak ya, dan di sini ada keseimbangan. Kemudian ukurannya juga sama. Ini namanya pola beraturan. Berikutnya, kalau pola yang tidak beraturan adalah oke, ini Miss kasih contohnya hanya satu untuk yang pola tidak beraturan. Oke. Kalian cukup lihat yang di bagian kanan atas ya. Di bagian kanan atas di situ adalah salah satu contoh pola tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena di situ tidak ada pengulangan. Bentuknya juga berbeda, ukurannya berbeda, warnanya juga berbeda. Perhatikan di kotak yang paling terakhir ya. Di sini ada bentuk zigzag dan itu lancip. Setelah itu di sebelah kirinya bentuk zigzag, tidak terlalu lancip tapi juga ada banyak gelombangnya. Ya, ini artinya tidak beraturan, bentuk tidak beraturan. Oke, itu ya untuk bentuk tidak beraturan. Berikutnya misalkan kasih contoh yang simetris. Contoh yang bentuk simetris itu seperti apa? Kalau kalian lihat simetris itu misalnya kalian bercermin. Bercermin berarti bayangan yang ada pada cermin dengan kalian itu pasti akan sama ya. Atau kalau simetris ini di sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah sama. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan bentuknya sama. Kebetulan ini adalah ambil motif figuratif atau ini ngambil bentuk manusia sebagai objek untuk ragam hias. Ya, ini simetris ya. Kalau yang asimetris berarti sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda. Ya, itu. Oke, berarti udah tahu ya. Jadi kalau yang beraturan itu ada pengulangan motif. Kalau tidak beraturan berarti dia tidak ada pengulangan motif. Kalau yang simetris berarti kanan sama kiri sama. Asimetris berarti kanan dan kiri berbeda. Terus kalau misalnya dia pola tepi itu seperti figura atau bingkai foto ya. Dia ada motif, ada ukiran itu di bagian pinggir-pinggirnya saja. Pola sudut itu berarti di
sudut-sudutnya saja. Ya, di sudut-sudutnya saja ada entah itu ukiran, entah itu hiasan. Ya, anak-anak. Oke, berikutnya Miss lanjutkan sedikit. Nah, kalau yang tadi adalah polanya, ya. Kalau yang tadi adalah polanya, berikutnya adalah teknik. Teknik ini adalah langkah-langkah atau cara-cara untuk menggambar. Untuk gambar ragam hias ini sangat bervariatif ya. Jadi bisa diambil dari flora, fauna, manusia, geometris atau bisa digabungkan ya. Kemudian bentuk ragam hias ini juga dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Sulur-suluran itu garis-garis atau lingkaran lengkung-lengkung ya. Nah, beberapa aturan yang harus diperhatikan adalah yang pertama perhatikan pola bentuk. Pola bentuk ragam hias yang mau digambar. Polanya seperti apa? Mau pola beraturan, mau pola simetris ya. Itu harus ditentukan dulu. Setelah itu siapkan alat dan media. Kemudian tentukan ukuran pola. Ukuran pola ini maksudnya gini. Kalau kita mau gambar hanya kecil, kita mau gambar untuk tugas mungkin bisa di buku gambar. Tapi misalnya kita mau buat gambar itu semacam kita mau bikin wallpaper, berarti kita perlu kertas yang lebih lebar ya. Mungkin kertas manila dan lain-lain. Kemudian buat bentuk yang sama. Buat bentuk yang sama ini kalau kita mau bikin yang bentuk beraturan ya, bentuk sama atau bisa juga diciplak pada bidang yang lain. Kemudian warnai gambar. Jadi terakhir diwarnai gambarnya. Ya. Nah, untuk menggambar ragam hias flora ya, untuk menggambar ragam hias flora ini kalau setiap daerah itu kan floranya pasti berbeda-beda, ada ciri khas sendiri-sendiri ya. Jadi untuk flora mungkin kalau kita mau ambil contoh daun tunggal, nanti kita bisa gambar kemudian kita bisa menggunakan pengulangan maupun kita bisa menggunakan sulur-suluran. Jadi seperti garis-garis lengkung ya, itu namanya sulur-suluran. Ya, kemudian ragam hias ini dapat diambil dari objek daun tunggal, distilasi sesuai imajinasi dan kreativitas ya. Nah, kalian lihat di sini. Ini polanya, dibuat pola dulu. Misalnya kita mau gambar ragam hias flora. Flora itu tumbuh-tumbuhan ya. Kita gambar dulu polanya, kemudian kita letakkan objek gambarnya pada tempat yang sudah ditentukan, setelah itu baru dilengkapi dengan pensil warna atau diwarnai. Nah, kalau kita mau menggambar ragam hias fauna, tahapannya adalah tentukan jenis fauna yang akan digambar. Kemudian buatlah pola gambar, lalu terakhir warnai pada hasil gambar ragam hias ya. Seperti di sini juga bisa untuk contoh ya. Jadi jenis faunanya apa? Setelah itu bikin pola gambarnya, baru terakhir diwarnai. Di buku kalian ada beberapa langkah-langkahnya. Tolong untuk langkah-langkah ini bisa dibaca ya, karena ini masuk di kisi-kisinya. Jadi kemungkinannya kalian harus tahu urutan-urutannya yang benar, yang mana ya. Jadi misalnya yang pertama buat dulu gambar bulatan besar kecil, kemudian melengkapi gambar dengan sayap, ekor kaki, mata, dan paruh, dan lain-lain ya. Itu. Berikutnya untuk langkah-langkah ya menggambar ragam hias geometris. Ragam hias geometris ini dikembangkan dari bentuk-bentuk geometri misalnya segitiga, segi empat, dan juga lingkaran. Penggunaan motif geometris ini ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, biasanya untuk ragam hias geometris ini dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk tersebut ya, tidak harus semua, tetapi ada beberapa bentuk yang digabungkan. Contohnya seperti ini. Yang pertama buat dulu ukuran pola. Kemudian menggambar geometrisnya. Ya, dibuat detailnya. Setelah itu baru mewarnai, diwarnai. Ya, itu untuk langkah-langkah menggambar ragam hias geometris. Berikutnya untuk menggambar ragam hias manusia. Nah, kalau ragam hias manusia adalah ragam hias figuratif ya.
untuk ragam hias figuratif ini bisa menggunakan, bisa dibuat pada tekstil, bisa di kayu ya, di kertas juga bisa ya, di kayu pun juga bisa dengan teknik menggambar atau juga mengukir. Biasanya yang sering menggunakan ragam hias figuratif atau kita ambil objek manusia ini adalah Jawa, Bali, juga Papua. Nah, kalau contoh yang di sebelah kanan kalian itu ragam hias manusia dari daerah Kalimantan. Pasti berbeda dengan yang dari Papua ya, karena adat istiadatnya berbeda. Oke. Itu tentang ragam hias. Sampai di sini udah ngerti? Miss lanjut ke tokoh seni rupa ya. Nah, anak-anak, di Indonesia itu ada banyak sekali seniman. Tokoh-tokoh yang terkenal itu kalian harus tahu ya. Nah, untuk yang hari ini kita belajar seorang tokoh seni rupa namanya Pak Sujoyono. Kalau kalian lihat di sini ini adalah ejaan lama. D dengan J itu dibaca J, J saja dibaca Y, Sujoyono ya. Atau dikenal dengan namanya Pak John. Nah, Pak John ini beliau juga sekaligus guru lukis, sekaligus guru bagi beberapa pelukis di Indonesia ya. Beliau ini sangat rajin menulis ya, mengkritik seni. Kemudian juga selain beliau aktif melukis, menulis, beliau juga aktif dalam bidang olahraga juga. Bahkan masuk dalam kesebelasan Indonesia ya. Nah, kalau kalian lihat di sini pernah diadakan sebuah pameran, dan pameran ini disebut dengan 3 raksasa seni lukis. Kenapa? Karena ini menggabungkan atau mempertemukan 3 seniman sekaligus yang terkenal di Indonesia. Pak John, kemudian ada Basuki Abdullah dan juga Avandi. Ini adalah 3 tokoh lukis Indonesia yang sangat terkenal. Ya. Nah, Pak John ini memiliki karya yang monumental, artinya karya yang itu terus dikenang sampai sekarang. Itu contohnya adalah Di Depan Kelambu Terbuka, kemudian Cap Gomeh, Pengungsi, dan juga Seko. Ya. Nah, bahkan Pak John ini sangat profesional dalam menggambar, dan ketika beliau meninggal ini karyanya dipamerkan di beberapa tempat. Antara lain adalah Festival of Indonesia di USA, kemudian Kit Foundation di Amsterdam, di Holland, kemudian Singapore Art Museum, Center of Strategic and International Studies di Jakarta, kemudian ASEAN ya, Asian Masterworks di Selangor, di Malaysia. Jadi ada banyak sekali karya atau pengalaman-pengalaman yang sangat hebat dari tokoh seni lukis Indonesia ya. Bahkan Indonesia memiliki seorang tokoh seni lukis yang berkarya dari pada tahun 1800 ya. Bayangkan 1800 sudah membuat karya dan karya itu sudah mendunia. Beliau adalah Raden Saleh ya. Jadi di Indonesia itu punya seorang tokoh seni rupa, seorang pelukis terkenal namanya Raden Saleh. Jadi kalau kalian jangan hanya mengenal Van Gogh ya, jadi kenallah juga Raden Saleh. Raden Saleh itu bahkan lukisan-lukisannya itu disimpan, beberapa itu disimpan di Museum Belanda. Nah, coba. Orang asing, orang luar negeri sangat menghargai karya Indonesia, ya. Jadi kita di sini sebagai bangsa Indonesia harus lebih menghargai karya bangsa kita sendiri. Harus tahu pelukis-pelukis kita siapa saja. Raden Saleh itu sangat terkenal, ya. Bahkan orang luar negeri itu sudah sangat mengenal namanya Raden Saleh. Oh, Raden Saleh itu dari Indonesia loh. Nah, sekarang orang Indonesia tahu nggak Raden Saleh itu orang Indonesia, gitu kan? Nah, jadi kita harus punya jiwa patriotis.
Kita harus cinta bangsa Indonesia, harus bangga dengan bangsa Indonesia. Ya, kita punya budaya yang luar biasa. Tuhan kasih kita negara yang besar, negara yang kaya akan melimpah akan entah itu hasil bumi, entah itu karya seni, ya. Jadi masing-masing dari kita harus mengenal tokoh-tokoh yang sudah mengharumkan nama Indonesia, ya. Raden Saleh itu salah seorang pahlawan Indonesia, ya, di mana beliau juga mengenalkan Indonesia di dunia internasional. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti materinya sampai di sini ya, sampai di tokoh seni. Jadi dari bab 1 sampai dengan bab 2, ya, silakan kalian baca. Kalian lihat di situ dari kisi-kisinya. Mungkin Miss akan share sebentar untuk kisi-kisi. Miss lihat dulu bagian kisi-kisinya. Oke, tadi Miss sudah buka, sebentar ya. Oke, tapi Miss nggak bisa temukan di sini. Untuk kisi-kisi tersimpan di manakah? Karena kisi-kisi ini bentuk filenya adalah Word, ternyata Miss tidak menemukan di sini. Miss nggak bisa buka dari sini. Atau mungkin Miss harus save as dulu. Oh, tapi nggak bisa dibuka. Oke, anak-anak, Miss tidak bisa buka file kisi-kisi di sini. Miss nggak bisa bahas. Oke, jadi untuk kita ujian adalah 2 bab ya. Silakan kalian baca. Miss ambil semuanya dari buku ya. Nanti untuk PowerPoint yang bab 1 Miss akan bagikan lewat wali kelas. Jadi supaya dibagikan di grup kalian ya. Mungkin belum terlalu familiar dengan Moodle, tapi kalian bisa coba ya masuk di Moodle-nya supaya kalaupun misalnya ada kendala kalian bisa langsung dicarikan solusinya. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, Miss akan setelkan ada satu video. Ini sebuah kreativitas. Jadi untuk kalian ketika misalnya membuat atau menggambar menggunakan pensil warna, ada cara lagi untuk bisa mengembangkan kreativitas kalian. Ya, misalkan share screen. Sebentar, Miss harus